Anga fulbilasi aklingin na bela jilema amala barkada alami ni wati jira anna amala barkada la bela jilenga dine nyemau lada nyemau ani kabila nyemau malde ma ke sigiro fenfenyi malde ma ke kundina fenfena munu islamia diskondi dowe chrétien diskondi jamana dendo ko omani shifamia jamana min bambe ka foko o kanuto awla anga fulbilasi aklingin na bela jilema sirañ mambe ala de bolo ya rabbi ala kam bela jile bla sirañ manga haklimo kote ni ye geleya mi soro ala kola iba soro mawle no fe none ala ko jeledo ala ko be kewale ni duskundi la nengu ni ye chote mawere trompeli ngon nengu ni ye chode wake nyonde duskuni kewale te oy hakikai yarabi ala kanson duskuni mani kewale stanumona ambalma am bismillah mariba segere ni bedina dugu korobade feñmani ba yere feri agence Al-Madina a wulila dilikula hiji ani imura laben chugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili an kutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anye don konanawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko bele jireto agence Al-Madina mo agence Al-Madina alibi soni sigi feminga sanwosa hiji nyadomba uka dofara uluka nyedonka mamunu nya keba uye ulu fanaka seka famya lisoro agence Al-Madina nyina ka be hiji de tata hakemo ukemeka labe bele jiletike wasa oka seka lafia hiji ka yoro kilingile bele jilela Al-Madina saka naka wati bele jilela abi kuna funi jonjo di auma au ka seka hiji famu wani au sera ke yoro la au ka seka lafia ka uka duga uke akanake diku korona la Al-Madina ukoku be duga uke mali hiji de bele jileye mali silame bele jile ala ka se anika do amusaka noya am bele jile ka sekata silame ya jose duruna bara uke ni uika do hiji Al-Madina ayaw haklito wili kuma do kausani isengadiye ma hakemi ni ulu kanka ta ulu damadonedo ni awbe feka Al-Madina soro aye nege juruta ka ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina wati bela jele kake au sago ani au dongoy labbayk ilahi faso kanu ko jugute limani yati soro hornyako ambalma waka bidong baro kuna fone fambo uluflani kuna fone dabe jamanati kro Amadou Toumani Touré aleka sigili la khalibi ayre kumbayro la aéroport la anga mautumbe keneka anaye bolimi ke kunugo mopti sudu baba sharia munu surla kono bilase insha Allah ambalma jamana na folo nyini chogo de bala dun chogo de bala o nyini chogo ni adun chogo be ke sariyaye depte blon kono ka dona e gouvernement de bisene ay keneka ka jenyini depte ofo wafaka jamana musaka ko ke chogo mi san konna la o barabi ke kabi sankura madaile décembre kalo krenkrele la o debi wele ko loi de finances depte uye dantikelike akokan o kofe soro domba jonjon bey depte blokono fangas na to mado verde no e honorable Modi Ndiaye mamto global kanyi ngali sira ama jamana gouvernement bi feka sankura mimbe na dabo amusaka nyini chogodi anu ba feka musaka keke chogodi mena yala fion ba konawa sharia munu dora kono billa sawma insha Allah
an balimaw ka fara jamana kunnafoni caman wɛrɛ kan dɔnnibaru fanba fila min labɛnna n'a bɛ lase a denkɛ fɛ nɛgɛw kunna moriba kulubali ka kuma bɔ yan ka aw lasɔrɔ aw m'a kɛ fan o fan an baden cɛman ani a musoman do kibaru de bɛ fɛsɛlen filɛ aw ye foyi tɛ aw ma ka aw bisimila k'aw tulo majɔ kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani ala ɲɛsiranya kan an balimaw a bisimila. Mali nyesrame jamana ye Parabila bela mali de tomona hijira ka mali konyumando Anga mali kala jamana ye Anga mali nyesrame jamana ye. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. An balimaw a bisimila kunnafoni kɛnɛ kan ne ko sisan lamɛnnikɛne cɛbilen Dramɛ bɛ fa jumɛn de ne famana kibaruya ma dɛ laban ye mun na n tulo b'a la vie bilen ka yɔrɔ la yen mini FR tura la kɛ ni kalo a bɛ kalo joli bɔ o ni sisan cɛ a bɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn na ATT tun bɛ yɔrɔ la cɛbilen tun bɛ yen a tun bɛ yen aéroport la alhamdulillah a ye Jalamugu de siri ka taa wa ou bien a tun bɛ ye ka Jalamugu a ye n y'a ye a tun bɛ veste la Jalamugu kun d'a kun ok n'o ko a bɛ ka a delila ka ɲini ko ni PPR kɔni ka message ye PPR fana tun bɛ kɛnɛ kan prêt pour la révolution Djibo Keita a ko a tɛ tilela dun nisɔndiya min b'ale la ko fo président ka bisimila nisɔndiya jumɛn jamanatigi nani kɛ jamanatigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture nani jamana kɔnɔ PPR kan nisɔndiya min b'ale la k'a tɛ tilela dun PPR ko ma ko président cɛbilen ko ATT kana kɛ candidat ye deuxième mandat nɔfɛ deuxième mandat jumɛn bi ka segira ka tuguni IBK kana kɛ candidat ye ATT 2007 a y'a fɔ ATT ye ɲinɛ IBK fana k'a kana présenter ko IBK kana deuxième mandat ɲini a kana ɲini o kɔni o ye kuma wɛrɛ o sɛbɛn bɛ sariya fa jumɛn fɛ a tɛ n ko sɛbɛn bɛ sariya fa jumɛn fɛ ayiwa i bɛ ka PPR de jaabi wa i bɛ ka cɛbilen de jaabi ni ɲininkali de kɛ non a ma jaabi ka ɲininkali ni ɲininkali dɔ micro b'i bolo i bɛ pari la siège yɔrɔ dɔ i bɛ t'o ɲininkali kɛ tiɲɛ yɛrɛ la Mamutu i kan ka wuli ka t'o ɲininkali kɛ komi ni jaabili ko b'u kɔnɔ kɛnɛ dayɛlɛ mun ye o ayi o t'a bali fana ka wuli ka se o ayi dɛ i bɛ wuli ka s'u ma de komi e bɛ nana kuma doni kana fɔ ne ɲɛ ayi ne m'a doni kana dɛ PPR ye message ci ne ma de ko président kana deuxième mandat ɲini ko constitution sɔsɔli tɛ quoi nka président ka fanga bila ka jamana yɛrɛ ka hɛrɛ kama nka président ka fanga bila ne kɔni bɛ min dɔn président k'a fɔ ko président ka fanga bila
a ka mandat ma ban o de tɛ bɛn sariya ma. Non, donc mais o tɛ bɛn sariya ma nka o de o fana de cɛ ka jugu jango maa minnu ko constitution ka bato ko an tɛ yɛrɛ a banna ka jamanatigi fana bali ka fanga ɲini. O fana sariya tɛ sariya tɛ n'i ko président kana président ten sariya tɛ o fana ye kuma wɛrɛ dɛ. i b'a sɔrɔ i siran bɛ a kana na da tu la kɛ. Voilà. non tɛ compétition kɔni ou bien i bɛ n'i da min yɛrɛ la i bɛ pressé i ni kɛlɛɲɔgɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ de. quand même. furu 600 Bamakɔ yan pa 100 bɛ commune 1 na kunnafoni ko tɛmɛnɛ ala ka furu ninnu kɛ furu 100 ni san laban in kɔnɔ furu 600 de bɛna siri san laban in na lase sɛbɛn côté tiɲɛ na o ka ca an bɛ ala deli san laban yɛrɛ sera ka ban an bɛ ala deli o furu ninnu ala k'u bɛɛ lajɛlen sabati olu kana ɲɔgɔn wele fiyewu fan wɛrɛ fɛ min tɛ miiri kɔnɔ. dimanche tɛmɛnen yɛrɛ do kɛ le 24 furu 600 furu 600 commune 1 dɔrɔn ye 100 ye fɔlɔ. ayi n bɛ min f'i ye commune 1 Ablaye Fama Kulubali côté le combat commune 1 bɛ furu min siri bulo commune 1 bɛ furu min siri ne ma dala ni Bamakɔ mairie b'a siri alamisa fara dimanche kan. musoko bɛ olu commune 1 de sɛbɛn ma walima sababu jumɛn b'o la. non sɛbɛkɛlaw de bɛ yen sɛbɛkɛlaw ka ca commune na de. bon furu de b'u sɛbɛn ma. voilà sɛbɛkɛlaw de bɛ yen quoi. sɛbɛkɛlaw de bɛ yen. voilà. ayiwa ala ka furu ninnu kɛ si. amina yarabi. ni kɔni o ye hɛrɛ ye o ka di tulo la ni ko caman ye. n'i taara jɔ commune 1 mairie da la dimanche don fɛ k'i bɛ ka kɔɲɔmuso ma kɔnɔ i bɛ mɛn dɛ tellement que furu bɛ siri yen i bɛ mɛn k'i jɔ dɛ sɛbɛkɛlaw bɛ yen yɛrɛ. i dun b'an ka sɔgɔma dɛ o tuma an ka commune. sɛbɛkɛla de tɛ yen. ayi ne m'o fɔ dɛ ne y'an ta de fɔ. hali ni mɛ u bɛ ɲɔgɔn ye de o ko bɛ ɲɔgɔn ye ka taa de o. ayiwa. o bɛ. i bɛ sɔrɔ a fana jama ka ca kosɛbɛ. an jama ka ca o dɔrɔn fana tɛ sɛbɛ de fana bɛ minɛ. non a b'i n'a fɔ yen jama de ka ca an bɛna Adama Sangare ɲininka a ka jate bɔ ka d'a ma ko ale ye maire ba ye. an balimaw min bɛ tali kɛ jamana musakaw la an y'a jira cogo min ɲini cogo de b'a la dun cogo de b'a la. ne delila ka dɔ mankan mɛn a ye ne dabali ban fo k'a fɔ n dabali banna ko réunion dɔ kɛra ministère de la défense la sɔrɔsiw ka budget ko ka bɔ 300 milliards la ko ka kɛ 70 milliards ye. il y a vu que kuma in fɔra maa maa ye bɛɛ dara kuma in na. olu bɛ da la o diyagoya o. ne dabali ban jamana wari bɛ ɲini cogo min a bɛ dun cogo min a bɛ tɛmɛ sira min fɛ n'olu t'o dɔn n'a fɔra o bɛ da la. c'est-à-dire hali IBK tɛ se ka réunion dɔ sigi k'a bɛ jamana musaka ko k'a bɛ yɛlɛma don a la. hali IBK tɛ se ka kɛ. ni jamana musaka kabi san kura ma dayɛlɛ ni musaka de bɛna kɛ san kura in kɔnɔ ni wari hakɛ de kan ka ɲini ka don. o jate bɔlen do ka kɛ sariya ye gouvernement fɛ décembre ka taa député ɲɛ kɔrɔ. o t'o ye ministre des finances de bɛ taa o défend an bɛ fɛ ka nin kɛ député mana diɲɛ di a bɛ kɛ ten pour que yɛlɛma ka don a la gouvernement bɛ segin ka na assemblée de kɔnɔ ka na yamaruya ɲini député ka voter tuguni pour que yɛlɛma ka don a la. dakuruɲɛ kelen dɔrɔn a bɛna fɔ ka budget voté jamana nafoloko fo député de ka jɛn di a la o kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ fo mɔgɔw k'a faamu député ye anw yɛrɛ de o kɔrɔ de ko anw yɛrɛ de bɛna jɛ di an ka jamana nafolo bɛ ɲini cogo min a bɛ dun cogo min a bɛ taa ni sira wari hakɛ min kan ka don da min fɛ k'o bɛɛ jeli perepere tigɛ. o don ne yɛrɛ sigilen barokɛyɔrɔ la dɔ fana ye nin kuma fɔ et puis a fana fɔra yɔrɔ min na u bɛɛ dara la k'a jira n'a k'a fɔ k'u bɛɛ dara la min yɛrɛ bɛ ka kuma in fɔ ne a fana bɛ ka kuma in fɔ ni danganiya de minɛ ko par exemple jalakɔrɔji sira u bɛ ka dilan sisan ko baaraw bɛ ka sumaya ko parce que ko wari min kun kan ka fɔ ko miliyari 6 dɔrɔn de saral'o la ko wari
min kun kan ka don la ko i bɛ ka ko o wari tɔ ko ka na n'o ye k'ale mɔgɔ bɛ ko ka fɛn dɔ financer fɔlɔ. Yang i bɔra ka sariya min fɔ sisan i bɔra ka sariya min fɔ sisan n'o ye yamaruya ye assemblée bolo a ka san musaka loi de finances voilà a ka a sugandi o sariya o ye yɛlɛma kura dɔ don a la ɲinɛ honorable ye min ɲɛfɔ anw ɲɛna yɛlɛma kura donna a la sabu i y'a fɔ cogo min bakuruba loi ministre des finances o de tun bɛ taa a lafasa ka ɲɛfɔ an bɛna kɛ tan ɲinɛnda o y'a kɛ sigiyɔrɔma 2 ye sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye a bakuruba ye ministre so bɛ yen o bɛɛ lajɛlen bɛna baara min kɛ san kɔnɔna na o baaraw o de tun bɛ ta bakuruba la ni ka sɔrɔ ka o ɲɛfɔ assemblée ye ni sen na ta o y'a kɛ sigiyɔrɔma 2 ye o de kosɔn u ye session 2 kɛ san musaka boloda cogo kan session fɔlɔ o kɛra bakuruba in ye min bɛ kɛ laada la filanan o ye ministre so bɛɛ de bɛ taga kɛnɛ kan i b'a fɔ ko n bɛna nin baara in de kɛ nin baara in de bolo dalen bɛ n bolo n bɛna kɛ donc wari bɛ di i ma ka da o kan. Ni ye pour que ka ko fɛsɛfɛsɛ k'u jɛya ka ko fɛsɛfɛsɛ k'u jɛya ça c'est pour plus de transparence. N'i ye bigi san ou bien n'i kan ka bigi san i b'a fɔ de ɲinɛ sa kɔnɔ n bɛna nin bigi hakɛ san bigi kelen bɛ bɛn nin ma o tuma na wari bɛ di i ma k'a sabu kɛ i bɛna baara min kɛ o wari hakɛ de bɛ jateminɛ ka di i ma fɔlɔ la wari de tun bɛ di i ma i tun bɛ taa baara kɛ san mana ban i tun bɛ taa fɔ ko n ye baara kɛ wari min dira ma a bɔra o wari la wari tɔ ye nin hakɛ ye o tɛ bilen dɛ i bɛna baara min kɛ i bɛ a fɔ fɔlɔ de a jate bɛ minɛ wari min kan ka di i ma o kama o bɛ di i ma o tuma fonctionnaire kelen bɛ sugandi programme bɛ yen parce que a bɛ taa programme n'i ye ministre so kelen ta sisan an ka dugukoloko ta sisan a bɛ taa sɔrɔ programme minnu b'a bolo o programme fonctionnaire kelen bɛ sigi olu bɛɛ lajɛlen de kunna donc san mana ban programme in baarala baara cogo min na wari min taara min fɛ sira min fɛ a la minɛn minnu sanna o fonctionnaire bɛ na o de ɲɛfɔ o de bɛ kan ale la ale b'o ɲɛfɔ. Ne kɔni siranna jamana ɲɛ jango Mali kɛra cogo min jamana min fɛn dɔnbali de bɛ kuma na kodɔnnaw dadilen don kosɛbɛ min ka jugu n'o bɛɛ ye fɛn dɔnbali min bɛ kuma na ali non seulement a b'ale bolo k'ale de b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan mɔgɔ minnu fana bɛ ka olu lamɛn a kɛra mɔgɔw fana kɔnɔ fana k'o de tiɲɛ yɛrɛ fana. jamana bɛ ten de o kabako do dɛ o de la i bɛ miiri su sugu bɛɛ ye bɔlɔn kɔnɔ ka kɛnɛ minɛ Mali kɔnɔ kuma dɔw yɛrɛ bɛ wuli Mali kɔnɔ e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka quoi nin bɛ se ka fɔ cogo di ko hakili bɛ sɔnni ma kuma tɛ ko ka bɔ o bɛ bɔ da yɛrɛ fɛ cogo di. o de kama Mamutu Kulubali an y'a f'u ye i ka taa Modi Njayi ɲininka yasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ na ale ye opposition député ye ni fiɲɛ yɛrɛ min bɛ ko in na olu ka ɲɛfɔli ko la Modi Njayi ye min fɔ an ka lamɛn. sabu ni y'a san damadɔ ye ni jamana sɔrɔ na a musakaw sariya taara a bɛ se ma ka ɲininka ɲinanta kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɲɛsinnen bɛ san nata ta ma n'o ye 2018 danfara de bɛ ɲinanta baara kɛcogo ani san tɛmɛnenw cɛ sabu sariya yɛlɛmana jamana sɔrɔ na musaka kibaruyaw la ayiwa hakili jiginna kɔlɔsili kɛra k'a fɔ fɔlɔfɔlɔ nafolo de bɛ di minisirisow ma ni san banna ɲininkali de bɛ kɛ ni min y'a a ka nafolo baara ka se hakɛ min ma baaraw kun bɛ da o na ten kosɛbɛ jateminɛna k'a fɔ ni baara taara o taabolo la o ti kɛ faamuyaliba ye ayiwa jamanadenw fana minnu n'an delilen bɛ k'a fɔ ko sɔrɔ fɛn fɛn bi sɔrɔ a bɛɛ bɛ da olu de kunna ayiwa a ka ɲi o fana k'a dɔn o sɔrɔ ninnu a bɛ don musaka minnu na u ka jateminɛ a bɛ nafa min se olu yɛrɛ ma o de y'a to UEMOA kɔnɔ sariya taara kabini 2009 k'a fɔ jamana sigi
bigi minnu bɛ UEMOA kɔnɔ bɛɛ ka ta k'a k'i ka sariya ye. A juguba yɛrɛ bɛ min kan o ye k'a fɔ musakaw baara cogo yɛlɛma ka don la yan'a ka di minisirisow ma ten nɔ. A ka ɲi minisirisow yɛrɛ ka baara bɛɛ u k'a bɛɛ yɛlɛma ka kɛ programme ye. Ayiwa n'u y'a yɛlɛma ka kɛ programme ye u b'a programme bolo da san damadɔ kɔnɔ nka komi budget yɛrɛ bɛ ta san o san de ni san min ta sera o bɛ waleya baara bɛ kɛ n'o ye. O b'a to n'a kɛra san kɔnɔ san damadɔ kɔnɔ a nɔ ka ye. O kuma na minisiriso bɛɛ a kɛra u ma wajibi ye jɔyɔrɔ min kalifiyaliw la jamana baara la ni musaka baara bɛna don a la u k'u ka o jɔyɔrɔ ninnu yɛlɛma ka kɛ programme ye. Programme fana nafa min b'a la ale fana bɛ yɛlɛma de ka kɛ cakɛ baaraw ye i n'a fɔ action. Awa action fana olu kelen-kelenna fana bɛ bayɛlɛma ka kɛ activité ye don o don baara minnu bɛ kɛ. Ayiwa laɲini min b'o fana kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ n'a bolodala ten nɔ san mana bila a nafa bɛ kɛ min ye o fana bolola bɛ tigɛ ka mini nafolo bɛna di kuma min na n'a bɛ fɔ o ma résultat an b'a jigi k'a fɔ ni nafolo baara la san mana se ka ni san banna a bɛ ni nafa di. O nafa fana fo o jateminɛ cogo ka yira ka ni nafa bɛ di n'a bɛ fɔ o ma indicateur san daminɛ na. Ayiwa wari bɛna d'aw ma aw bɛna baara nin kɛ n'a ye a baara fɛsɛfɛsɛlen don ni san bilala an hakili bɛ k'a fɔ a bɛna se dɔ yira na o se fana an ka se k'a dɔn k'a fɔ a se in a hakɛ ye nin de donc baara bɛɛ bɛna bolo da ten dɔn. O hukumu kɔnɔ yɛlɛma donna faso yɛrɛ fanga sigiyɔrɔw la n'o ye musakaw kɛ baarakɛlaw ye. Programme bɛ yen maliden dɔ de bɛna sugandi n'o ye fonctionnaire ye k'o bila o ɲɛmaya la. Ayiwa o de bɛ kani ni san banna ni baara ɲɛna walima baara ma ɲɛ donc o de y'a ko kuraw ye. O de y'a to a bɛ kɔlɔsili kɛ k'a fɔ ɲina an ka budget sariya tali la a janyana kosɛbɛ sabu sariya kɔnɔ a fɔlen don ko programme kelen o bɛ vote d'a ma. Ayiwa walima minisiriso yɛrɛ ka programme faralen ɲɔgɔn kan o bɛ vote d'a ma. O b'a to vote caman bɛ kɛ k'a sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ la vote ba kelen de tun bɛ kɛ. Laɲini min b'a la o ye k'a fɔ min y'a sɔrɔ ye jamana yɛrɛ n'o ye gouvernement kan ka sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen fɛn fɛn bɛ kani mɔgɔw fɛ a ka kan ka se ka a perepere latigɛ faamuyali ka sɔrɔ a la walasa a minɛni a kana kɛ degun ye a doni kana kɛ degun ye jamanadenw ma. O kan k'a kɛ ni hakili fana ye o y'a sɔrɔ ta fan ye. Min y'a musakaw ye musaka dɔrɔmɛ kelen gouvernement kan ka se k'a fɔ a bɛ don fɛn o fɛn na a bɛɛ kan ka perepere latigɛ kuruba t'a la bilen. Ayiwa san o san fana a bɛ kɛ ten de dɔrɔmɛ kelen min bɛ don fɛn o fɛn na n bɛna n da don budget yɛrɛ bɛɛ bɛ bɛn min ma nka o dɔrɔmɛ kelen o kelen o wajibi don gouvernement ma a kana ɲɛfɔ k'a fɔ an y'a dɔw fara ɲɔgɔn kan olu bɛ kɛ dɔ ye o tɛ dɛ dɔrɔmɛ kelen bɛ don fɛn fɛn la députés kan k'o dɔn ni députés y'o dɔn jamanadenw fana a bɛ kɛ minnu kama olu kan k'o dɔn o de y'a yɛlɛma yɛrɛ ye. N'an y'a ta sisan chiffres la min y'a ɲinan budget ye a sɔrɔ wari min bɛna ɲini maaw fɛ ani maaw bɛna wari minnu sara a bɛ taa bɛn CFA wari miliyari 1,957 ɲinan ta CFA wari miliyari 1,957 o de bɛna kani mɔgɔw fɛ. N'i y'o ni salon ta o kun y'a miliyari 1,811 bon an b'o jateminɛ k'a fɔ 100 sarada a bɛ komi ɲinan ta ka ca ni salon ta ye ni kuru 8 ye o de bɛna kani mɔgɔw fɛ CFA wari miliyari 1,957 musaka minnu bolodalen don ɲinan ta o bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 2,330 la 2,330 salon ta o kun y'a 2,167 ye n'i y'a ta 100 sarada la ɲinan ta ka ca ni salon ta ye ni kuru 7 ye bon n'i y'olu ta k'olu lajɛ i bɛna ye k'a fɔ min y'a danfara min bɛ musakaw ni sɔrɔw cɛ sabu nin kuma in na i b'a dɔn k'a fɔ musakaw olu ka ca ni sɔrɔw ye donc san natɔ la pour que musaka ninnu ka se ka kɛ fo miliyari 373 o ka taa ɲini walasa ka dafa miliyari 373 fo ka taa ɲini cogo b'o la sabu laadala minisiri min ɲɛsinnen bɛ Mali nafolo ko ma o bɛ se ka juru ɲini bankuw fɛ o y'a sɔrɔ teliya ye walima maa minnu b'an dɛmɛ a bɛ se ka juru ɲini olu fana fɛ u ka juru don an na walasa an k'an ka fɛn dafa o b'a yira k'a fɔ an ka musakaw an ka sɔrɔ tɛ se k'u baara fo dɔ wɛrɛ ka ɲini ka fara kan bon donc n'i y'olu ta k'o lajɛ anw ka kɔlɔsili fɔlɔ la o la an y'a yira k'a fɔ ni wari min kan ka ɲini ka fara kan a wari ka ca o y'an ka kɔlɔsili fɔlɔ ye n'i dun bɛ fɛ k'o dilan i bɛ dɔ bɔ musakaw la o y'a kun fɔlɔ ye. Filanan nin yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ jamana bɛ juru wɛrɛ minnu ta n'o bɛ don an ka baara kologirinw na min tɛ kɛ ka nin miliyari 370 ni ɲini k'o dafa ye n'a bɛ
bi fo ma emprunt o nafolo min kan ka nyina san natala ni yota ani juru minnu kan ka sara abi yira ka fo jamana yɛrɛ kan ka miliyari 400 ani miliyari 20 o miliyari 400 ni miliyari 20 ni miliyari 370 ni 73 ko sabu an kan ka juru dɔw fana sara juru kɔrɔlenw sara o dun o jate tɛ miliyari 2 ni 370 donc ministre des finances san wɛrɛ 2018 n'a fɔra baara ka se ka ɲɛ musaka min n'a ka an ka cɛsiro o ɲinini na o ya miliyari 400 ani miliyari 20 sabu juru dɔw bɛ yen olu taara san 3 kɔnɔ olu juru sara kuma fana bɛ bɛn 2018 ma donc miliyari 400 ani miliyari 20 o de kan ka ɲini an y'a yira k'a fɔ ka ca nka o caya sɔrɔla jumɛn fɛ an y'a kɔlɔsili kɛ k'a fɔ juru minnu taara 2014 2015 olu juru minnu kan ka na sara n'olu sera sara ye 2018 olu bɛ tɔ jɔ miliyari 200 ani miliyari 20 kuruba la komi wari ko do n bɛ fɛ maaw ka faamuyali kɛ k'a fɔ miliyari 400 ani miliyari 20 o de kan ka ɲini san wɛrɛ musaka la pour que ka jamana yɛrɛ sɔrɔ n'a musakaw ani a ka nafolo ko ka se k'olu bɛɛ dafa an ko n'i y'o o hakɛ lajɛ o hakɛ ka ca an ka kɔlɔsili la yan'an ka da don musakaw tilala programme ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na nin yɔrɔnin na coyi an ko fiɲɛ 2 b'a la fiɲɛba fɔlɔ min b'a la wari min fɔra k'o bɛ dan kun miliyari 1000 ni miliyari 957 ye an ko ka girin sabu an b'a dɔn san wɛrɛ fɛn 2 bɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye a kana sɔrɔ kun fɔlɔ o ye k'a fɔ samiya man ɲɛ ni ko samiya man ɲɛ dɔw b'a fɔ ko sɔrɔ min bɛ kɛ ɲina k'o ka ca ni salon ta ye an ko y'olu ka jate n'i bɛ se k'a fɔ kɔɔri ɲɛna an bɛɛ t'o ye an bɛɛ b'an ka sigida lahalaw dɔn min y'a saɲɔ ye keninge an b'a dɔn k'a fɔ ɲinan gɛlɛyara malo yɛrɛ n'a bɔra ji bi don malo minnu kɔrɔ ni i bɛ se ko a ji i hakɛ la k'a bɔ n'a bɔr'o la ji lahawta min bi don n'a bɛ fɔ ma submersion contrôlée yɔrɔ caman na a ma ɲɛ sabu ba ma fa donc n'i y'olu ta k'u lajɛ i ka kan k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ dumuniko la a bɛ se ka gɛlɛya bɛ se ka bɛ dumuniko sɔrɔ awa minnu fana fɛn min fana y'a to n'an y'an bolo sinsin kan o y'a sɔngɔ minnu bɛ balo la bi min bɛ saɲɔ ni keninge la sugu la bi nin waati in na n'i y'o o hakɛ lajɛ dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko sɔrɔ ma parce que an b'a dɔn nin prix sugu minnu bɛ yen bi 3,000 ni kɔ fo ka taa se 4,000 ma n'o y'a keninge ani saɲɔ ye o bɛ waati min na bi olu prix y'a mois de mai prix de nka n'u bɛ nin waati in na cikɛyɔrɔ la k'a sɔrɔ an ma se mois de mai mois de juin ma n'o de y'a fin de soudure ye i b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛna don dumuni baloko la o gɛlɛya min fana bi don adamadenw ka baloko la an b'a dɔn k'a fɔ binko fana o gɛlɛya fana bi don baganw fana na donc an ko kuma na a bɛna kɛ dɛsɛ ye mɔgɔw bolo ka se ka nin doni min dar'u miliyari 1 ani miliyari 957 an k'o ka ca an ko filanan min y'a musakaw ye an bɛna an da don la filanan na k'o fɛsɛfɛsɛ nka an k'o yɔrɔ fana na n'a fɔra ko gɛlɛya bɛna don dumuniko la musakaw la o fana kan ka kunbɛn a bɛ kunbɛn cogo di a bɛ kunbɛn ni dumuni bɛna taa di dɔw ma balo bɛna taa di dɔw ma diyagoya la ten nɔ parce que wari t'u bolo parce que ni fɛn t'i bolo hali ni balo bɛ sugu la a bɛ sɔngɔ min na tan nɔ e tɛ se k'a sɔrɔ donc fo faso k'o jateminɛ faso k'a jateminɛ fana k'a fɔ ni nin fɛn ninnu ma sɔrɔ kosɛbɛ ni balo ma sɔrɔ kosɛbɛ o tuma na fo fɛɛrɛ de ka tigɛ suguw bɛ se ka balo sɔrɔ cogoya min na jamanadenw ye bon o y'a nin baara 2 ye an y'a min f'u ɲɛna an ko sabanan u ka jateminɛ kɛ k'a fɔ kalata kubariyaw de bɛ yen san wɛrɛ ni kalata bɛ yen an y'a min kɔlɔsi a waatiw la sanko président sugu ani député sugu ani kalata caman jamana yɛrɛ taabolo a lamagali taabolo ninnu a bɛ sumaya dɔɔnin ka sababu kɛ maaw ɲɛsinnen bɛ campagnes de ma élection ni o jatew ma ayiwa hali minnu fana bɛ na ni ŋaniya b'u la ka na baara kɛ u b'a to fɔlɔ fo nin baara ninnu ka ban an ko n'i y'olu ta ka fara ɲɔgɔn kan i b'a dɔn k'a fɔ ŋaniya min taara gouvernement fɛ k'a fɔ nin nafoloba ninnu bɛ se ka sɔrɔ a bɛ gɛlɛya ayiwa sariya fana na a fɔra n'u b'a bolo da u k'u hakili to la a bɛ fɔ o ma prudence an ko prudence ma k'a la donc o ni a fɔra bɛ lahala min na miliyari 400 ni miliyari 20 ko k'o ɲini an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba b'a la bon o kɛra a kuruba ye min n'o vote fɔlɔ kɛra na anw ma jɛ n'o ye sabu a fɔra sariya kura la sisan ko vote in bɛ kɛ siɲɛ 2 de siɲɛ fɔlɔ o y'a kuruba in ye siɲɛ an balimaw nin tun ye kuma sigiyɔrɔma fɔlɔ ye n'o ye musaka tali bakuruba la kosɛbɛ fan filanan in bɛ mun kan fan filanan in
o bɛɛ musaka yɛrɛ fɛsɛfɛsɛli ministre so musaka hakɛ joli bɛna di o ma nafolo hakɛ joli bɛna di o ma o fana kɛra baara min kɛnɛ o ye bulon kɔnɔ o fana kɛra damasigi ye bulon kɔnɔ o ye walawalali baw kɛ o la yaasa sɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ cogo min na fɛn o fɛn donna fɛn na fɛn min sanna ministre so fɛ donc comme ça ma ban yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ministre so kan ka taa o compte rendu kɛ u ye mɔgɔ min délégué n'o ye fonctionnaire ye k'o bila a programme kunna o tigi de kan ka taa a ɲɛfɔ donc fɛsɛfɛsɛli yɛrɛ kama u ye taku filanan in kɛ an ye min wele ko étape filanan voilà donc an tɛna se o ma bi komi an yɛrɛ ka bi baara boloda cogo la mais ni ala sɔnna don nataw la an bɛna kuma di Modinja yɛrɛ ma a bɛ walawalali kɛ o étape in na Ali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka. An balimaw min ye président kɔrɔ Amadu Tumani Ture ale ka segili hukumu kɔnɔna la jama kɔni tun sɛbɛkɔrɔ ɲagarin bɛ Mamutu Kulubali e tun bɛ aéroport la kosɛbɛ yanni ne tun bɛ aéroport la n y'a mɛn ko journaliste tun bɛ kule la ko aw kantonnen na waatari jumɛn kosɛbɛ o yɛrɛ o kɔrɔfɔ ye hakili man ka pan min kunna cogo si la parce que ni nana ɲɔgɔnna événement bɛ kɛ i b'a dɔn kunnafoni dila ka ɲagari yɛrɛ ye a fɔlɔ de ka kunnafoni sɔrɔ walima cogoya ka kɛ ale de ka gɛrɛ a kan ka photo minnu ta a k'o photo ta a fɛrɛ ma kunnafoni cogoya bɛ kɛ aw kana kunnafoni bɛɛ sɔrɔ fana dɛ o cogoya de kɛra aw ko aw tɛ taa yɔrɔ si la aw bɛ pan ko kunna ka taa don sɔgɔbɛ komi kɛcogo aw yɛrɛ bɛɛ komi kɛcogo kalama a fana ti ɲɛ kunnafoni ye fɛn dɔ ye ni ma ɲɛ ko a bɛ bɔ i da walima k'i b'a sɛbɛn a kan ka sɔrɔ i donna sun kɔrɔ kosɛbɛ ayi a fɔra de k'aw ka taa ka bɛn kuma fɔ ATT nana jamana bɛna lafiya basigi de ka ɲi a ye sabali o y'olu ka hakilila aw wele kun y'o de ye k'a fɔ cogo la a ma fɔ yɛlɛ aw ka taa foyi ɲɛɲini anw tɛ se ka bila sansara kɔnɔ k'an kɛ fɛn datugulen ko an man ka bɔ kɛnɛ ma an man ka bɔ o sansara kɔnɔ k'an bɛ fɛn wɛrɛ fɔ kunnafoni dila kan ka to a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔna na a ka baara kɛ a yɛrɛ dalen bɛ min na k'a fɔ ko bɛ nin cogo de la a ka baara kɛ o siratigɛ kan nka ka kunnafoni dila kɛ ko min na fɔ e yɛrɛ de bɛ k'a bila i ka ci la kunnafoni dila tɛ o fɛn sugu ye sommet G5 sommet na Kulubali n ko tour selen président ɲininkali ma u ye anw labɔ salle kɔnɔ journaliste dɔw tɔmɔ olu de tora salle kɔnɔ ɲininkali kɛyɔrɔ la e ma dɔn ye ko datugulen wallahi u y'anw labɔ n ko ko datugulen don ne kɔni y'i kan yɛrɛ ye kɛlɛ ma a ma bali ne na zonsigi bɛ di ko yɛrɛ kun ye min ye u sera ma i kana ɲininkali dɔ kɛ ɲininkali min n'o bɛ bɔ ni olu ka ko dogolen dɔ ne dun takun tun don dɛ ne takun kun don a bɛ kɛ cogo n'o tɛ président bɛna wagati min na a y'a sɔrɔ tile sera 11h ma n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 11 ye o tɛmɛnen ni miniti 30 bɔɲɔnko ye président nana an fɛ yan dimanche a jiginna Bamako aéroport la a tun bɛ jamanatigi yɛrɛ ka avion de kɔnɔna na a bɛ jigin waati min na mɔgɔw mɛnna avion jɔlen don président dɛsɛ bɛ ka bɔ avion kɔnɔ k'a sababu kɛ jama bɛ ka girin ni façon min kɛ min ye kunnafonidila ye min ye minisiri ye min ye minisiri kɔrɔ ye min ye a yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn kɔrɔ ye min ye jamanaden gansan ye jama de kɛn bɛ ka kɛnɛ minɛ ka fo ka taa se hakɛ ma président yɛrɛ dɛsɛra ka jigin sécurité mɔgɔw u ye wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ u ye cɛsiri sugu bɛɛ kɛ ATT yaasa ATT ka se ka jigin ka bɔ avion kɔnɔ o tilala ka na a bɔgɔjama wa a bɔgɔjama tɛgɛrɛ fɔba jama kɛ
donc a yɛrɛ ni a ka denbaya u ye u lakana ka don u ni jama cɛ programme yɛrɛ min prévoiler kunu o kun ye n'a bɔra avion kɔnɔ a kan ka na aéroport salon kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka na communication dɔ kɛ ka na kuma dɔ kɛ kunnafonidilaw ye wali ka na kuma dɔ kɛ jama min nana kunbɛn yaasa ka mɔgɔw fo o min prévoiler kunu o programme ma se ka kɛ a ma se ka kɛ a kumana cogoya jumɛn na sabu a jiginnen wajibiyara k'a lakana ka na ni mobile ni ka sɔrɔ ka a wuru ka a n'a ka denbaya don mobile kɔnɔ ka tɛmɛ ni u ye quoi u tɛmɛna n'u ye ka na bɔ n'u ye aéroport da fɛ ka na bɔ ni avion jiginna avion bɛ jigin yɔrɔ min na bɔda min bɛ yen u nana bɔ yen dɔ fɛ ka u kun da k'u bɛ komi n'a fɔ u bɛ ka na Sebenikɔrɔ yɔrɔ in kan kilomètre 1 bɔyanko mɔgɔw b'a lamina président kɔrɔ ni a tun bɛ mobile min kɔnɔ ani jama min b'a nɔfɛ mɔgɔw b'a la ka u jɔ ɲɛfɛ u y'i jɔ ɲɛfɛ min kɛ u tilala ka segin tuguni o kɛra min kɛ jama tɔ tilala ka segin tuguni donc u sɔrɔla ka na don aéroport salon kɔnɔna na u donna ye min kɛ kunnafonidilaw y'u ka problème de sɔrɔ o yɔrɔ in na sabu olu kɔni y'a kɛ cogo bɛɛ u bɛ se ka gɛrɛ cogo min na parce que ko sera yɔrɔ min ma a tɔ sera kuma de ma jamanatigi nana ani hakilila jumɛn nana mun yɛrɛ de bɛ a dusukun na bi ɔ u ye sira da kunnafonidilaw ye wari tɛ mun yɛrɛ mɔgɔw tun bɛ kɛnɛ ma minnu yɛrɛ n'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen kun n'i y'a ye u bɔra ka tila ka segin ça veut dire que erreur dɔ de kɛra donc aw tɛ se ka don yen o parce que aw kana taa ko dɔ constater erreur min kɛra sirɔnnen don cortège présidentiel ka bɔ ka segin protocole ye erreur juguba dɔ de kɛ erreur kɛra kana kaba bi président ma jigin fɔlɔ premier ministre min tun taara kunbɛn o taara jɔ piste sanfɛ mais o y'a sɔrɔ premier ministre tɔw olu bɛ ka makɔnɔni kɛ salon de kɔnɔna na u taara k'olu to erreur kɛra hali ATT yɛrɛ dontɔla mobile kɔnɔ aéroport la i b'a ye ATT da de yɛlɛ mobile portière da yɛlɛ a y'a sɔrɔ mobile démarrer la ka ban yɛrɛ a portière da yɛlɛ k'i wuli k'i jɔ i bolo kɔrɔta jama i yɛrɛ b'a dɔn jama foli de ko tun b'a kɔnɔ i b'o dɔn a ka o tamasiyɛn na jama foli de ko tun b'a kɔnɔ mais u tɛmɛna n'a ye donc u seginna ka na don salon kɔnɔ wagati min na sa ortemu yɛrɛ u kun y'o bila kɛnɛ ma olu yɛrɛ kun diminenba don kɛnɛ ma olu tɛ se k'u ka dimi yira dɛ u diminen kun don u diminen kun don aw kɔrɔ wa ou bien joli kɔrɔ ko protocole u ka dimi ka taa aéroport la yɛrɛ protocole u diminen kun don protocole de kɔrɔ u diminen protocole de kɔrɔ donc mais wagati nana se u nana ortemu mɔgɔw wele kunnafonidila tɔw girinna min kɛ bɛɛ bɛ ka girin wagati min na u ko ko non ko ortemu dɔrɔn de ko don fɛn min yɛrɛ ni a ye kunnafonidilaw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ nka bɛɛ kɔni taara ni dusukunnata ye mais o yɔrɔ nin kan ka dabila an ka jamana kɔnɔ ko ko mana wuli u bɛ wari tɛm privilégié c'est vrai wari tɛm kan ka privilégié mais o kɔrɔ t'a yɛrɛ k'a fɔ fɛnɛ ko tɔ bɛɛ ka écarté fɛnɛ o fɛnɛ man ka kɛ o an ye a ye minnu na tubabu minnu bɛ yen nɔ n'an bɛ olu lajɛ ATT yɛrɛ bɛ ka min yɛrɛ miiri jama in yɛrɛ kan ni jama in yɛrɛ y'o ye k'a fɔ nin ye ATT b'a fɔ nin ye aw ye wa nin ye aw ye sinon ne dabali banna ne dabali banna dɛ donc à chaque fois u bɛ an ka mɔgɔw bila kɔ kunnafonidilaw bila kɔfɛ cogo sugu dɔ la komi don ko ɲɛnama tɛ président mana bɔ i ye jama min ye dɛ i ma jama in bɛɛ ye je suis sûr que i ma bɛɛ ye parce que ne ye télé lajɛ ne ye ortom lajɛ ortom bɛ ka jama min ta kosɛbɛ o ye jama min bɛ dugu kɔnɔna ni fɛnw na mais aéroport la parce que o ye jama fanba jɔ depuis yɔrɔ jan donc mɔgɔ minnu tun bɛ ka tɛmɛ n'olu taara fɔ piste yɛrɛ yɔrɔ la avion jigin yɔrɔ la o ye maaw ye minnu ye a yɛrɛ kɛrɛfɛ maaw ye walima sɛbɛn dɔ b'i bolo min m'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko e n'a cɛ bi cogo dɔ la walima i ye kunnafonidila ye walima i ye finitigi ye en tout cas i ka sɛbɛn kɔni tun bɛ i tɛmɛ ye de o yɔrɔ in na jama min tun bɛ yen n y'o ye ortemu na mais jama wɛrɛ tun bɛ kɔfɛ finitigiw tun bɛ ka minnu kale olu kana tɛmɛ o jama in sɛbɛkɔrɔkun ka can parkɛri ko kuma yɛrɛ kɔnɔ o tun tɛ yen o minnu ta ye moto ye ou bien ta mɛ ni ka mobili ye ayi k'a fɔ k'e bɛ t'i ka mobili gari wali moto ko parking jama kun ka can o bɛɛ ma ala ka an sɔn hakili ɲuman na
komi a fɔra ko bɛn don ala ka kɛ bɛn ye ala ka kɛ jamana lafiyali ye nka jama min tun bɛ yen i ma na ni seereyaw ye nana ni seereyaw ye nana ni seereyaw ye donc seereya ninnu an bɛna kuma di u ma min ta kun ye min ye ani nisɔndiya min bɛ min na o ka dantigɛli kɛ o la ko ATT bɛ sira la ka na aw ka nisɔndiya la jumɛn an ka nisɔndiya la hɛrɛ ani kunkɔrɔta ye Mali de sewara Mali de kunna wololen bɔra nin ko in kɔnɔna na ATT ye baara min kɛ jamana kɔnɔ a ma jan Togo mɔgɔ si la ni nin kɛra sababu ye Maliyɛnw ka baara dɔ ye vraiment Mali de kunna waati dɔ la a kun fɔra ko député ka jateminɛ kɛ ko n'a y'a sɔrɔ an nɔ bɛ ko la député y'a yira k'an nɔ tɛ ko la ka nisɔndiya ye o fana la jumɛn ayiwa barikala ye an kɔni tun b'a dɔn k'an nɔ t'a la sariya bɛ jamana kɔnɔ ni sariya fana y'a yira k'an jɔ t'a la a barikala ye jamana de kunna wolo la parce que jamana kun bɛna don fili dɔ kɔnɔ fili min ka gɛlɛn n'a kun bɛ gɛlɛya jamana ma kosɛbɛ ni ala ye jamana kisi o ma Maliyɛnw de kunna wolo la sinon an kun b'a dɔn ni ala cɛ an nɔ t'a la a ye baara min kɛ a ma dogo mɔgɔ si la Mali kɔnɔ k'a daminɛ amu la ka na sirabaw la ka na bɔn na ka na dɔgɔtɔrɔsow la ka taa fo amude culture la fo kungo kɔnɔnaw la ATT n'a muso ye baara min kɛ a ma dogo Maliyɛn si la o tuma ni Maliyɛnw y'o dɔn ATT ayiwa ɲuman dɔn kɔni o sara bɛ ala de ko tuma Maliyɛnw sewara nisɔndiyara kuma foyi kɔni tɛ ne da kɔnɔ ne ye madame Keita Mayina Sako ye je suis promotrice scolaire kuma min bɛ ne da kɔnɔ k'a fɔ dɔrɔn ne fa nana a diyara ne ye ne kɔntannen don kojugu walayi joie tɛ kuma tɛ n da ne bɛ fɛn fɔ dɔrɔn n kana kuma tɔ ɲagami sinon ni joie de bɛ ne kan a ka di ne bi ne fa nana min a kɛra sewa ye malidenw bolo cogo min na ne yɛrɛ sewalen don cogo min na ne yɛrɛ de b'o dɔn an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ ye ani jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma k'a kɔ kɛ hɛrɛ ye ATT yɛrɛ ma a n'a ka denbaya ma kuma min bɛ ne fɛ o y'o ye. ayiwa a tɛ tɛmɛ fɔlen kan ne tɔgɔ ye Dikuru Tamura ATT nali diyara an ye an kun sigi bɛ n'a ye ni ala ye si di a bɛ na parce que a ye min kɛ ala b'a dɔn kira b'a dɔn jamanadenw fana ɲɛ b'a la nkalon mana siɲɛba kelen kɛ boli la ni tiɲɛ wulila don o don a bɛ bange an kun sigi bɛ n'a nali ye wa a nali diyara an ye wa a ma bala an na fana parce que an b'a dɔn a bɛ kɛ sabu a ye min kɛ ala ɲɛ y'a fɛ cogo min na ala ɲɛ b'a la kira ɲɛ b'a la jamanadenw fana ɲɛ b'a la ni fili de kun ye mɔgɔw sɔrɔ ni ye hakili sɔrɔ ka segin kɔ boli man jugu mɛ n tɛ segin kɔ o de ka jugu ni jamanadenw y'a dɔn ka fɔ tiɲɛna a yɛrɛ kun ye min fɔ o sabatira o ye tiɲɛ ye a nana o kuma ala y'a ka tiɲɛ segin a ma parce que tiɲɛtigi fana y'a ye donc a diyara anw ye a bɛnna ma a ma bala anw na fewu fɛn min balali la o kɔrɔ kiti maa min dɔn i t'a jogo dɔn de an b'a jogo dɔn an b'a dɔn a bɛ min kɛ an b'a dɔn a tɛ min kɛ donc an sigilen bɛ nin ye sabula an y'a dɔn an b'a jogo dɔn an b'a dɔn a bɛ ko ɲuman dɔrɔn de kɛ a tɛ kojugu kɛ donc ni diyara ye a bɛnna ma. waati dɔ la o kun ko ko a bɛ nɔ bɔ kiri fɛ o kɔfɛ député ko k'a nɔ tɛ. an ko an y'a mɛn k'a fɔ a nɔ bɛ bɔ kiri la mais an y'a dɔn kiri t'a minɛ parce que an b'a dɔn a tɛ fili ma ko kɛ a tɛ hakɛ ma ko kɛ o ye hakilinaw de ye peut-être mɔgɔw de kun b'a faamuya mais minnu kun b'a dɔn olu b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la kiri nɔ t'a minɛ parce que a tɛ fili ma ko kɛ maa min tɛ fili ma ko kɛ fili t'o minɛ donc an kun y'a dɔn ko kiri t'a minɛ an ma bala anw na fewu an sigi bɛ ni nin bɛɛ ye parce que ni zone sigilen don ni welewele ma da ye an kun y'a dɔn kiri nɔ t'a minɛ sabu a tɛ fili ma ko kɛ awɔ wala Amadu nali jala ye wallahi ne tɔgɔ ye Ismail n jamu ye Goyita kɔni Amadu Tumani Tura nali jala ye tiɲɛ yɛrɛ la o de la an bɔra an bɛna a ka bonya ma segin a ma n b'a to fɛ ka tɛmɛ ne kan a nali jala ye tiɲɛ yɛrɛ la an sewala fɛn bɛɛ quoi fɛn bɛɛ yɛrɛ i ma y'a jala n'a ye ja i bɛ se ka nin filmer quoi a nali jala ye tiɲɛ yɛrɛ la. ale tɛ fanga jalanw na an ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a tɛ fanga na donc an na se kunbɛli la an bɛ taa ɲɛ ka da a kan yɛrɛ yɛrɛ a tɛ ka da ye a ka da an tɛ ɲinɛ a kɔ awɔ o de ye fɛ ka fɔ ne tuma an maliyɛnw bɛɛ fo mɔgɔ seyi tɛ kɛnɛ kan an ka foli b'a bɛɛ ye ka da an na se kunbɛn o diyara ne ye parce que ne ma y'a ye basima ko fɛn min kɛ k'a ta kiriw la o diyara ne ye kosɛbɛ. vraiment ATT nali diyara n ye Idrissa Kone n bɛ an ka président yɛrɛ fɔ min ye Beka ye a ye ATT wele ATT nana Mali kɔnɔ a diyara n ye n'ATT nana Mali kɔnɔ a b'an dɛmɛ fɛn caman na an kɔni nana kunbɛn bɛn de ka ɲi n'an bɛnna kelen ma faso bɛ yiriwa n'an ma bɛn kelen ma faso tɛ se ka yiriwa ATT nali kɔnɔ a diyara n ye an b'an ka président yɛrɛ fɔ min ye Beka ye i y'a faamu wa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɔra ka ATT kunbɛn an b'a bɛɛ fo ala o yɛrɛ an b'aw bɛɛ fo sɔrɔsiw minnu yɛrɛ bɛ an b'o bɛɛ fo. jɔyɔrɔ bɛɛ de bɛ jamana kɔnɔ sabu ale ye maliyɛn bɛɛ kalan donc
bi gɛlɛya b'an kunna a jɔyɔrɔba b'a la a bɛ se k'a da ɲɔgɔn dɔ la ka ko caman ɲini an b'o ɲini a fɛ fana. ayiwa awɔ bita kɔ bita ye ko kiri ka nɔgɛn foyi t'a nɔfɛ bilen. ayi se kɔni t'o la o ye mɔgɔ kirika minnu wuli yɛrɛ fɛ u seginnen kɔfɛ o nimisalen don. olu kɔni kuma t'a la a ma deli ka kojugu kɛ k'a fɔ k'a bɛ juge a ma deli ka kojugu kɛ. a ka nana na. a nana tun b'a ka na an nisɔndiya la an y'a fɔ an k'a bisimila bi kɔni an sewale ne yɛrɛ tɛ tilela dun bi voilà. président Amadou Toumani Touré a nali jamana in kɔnɔ a diyara an y'a bonyana ma. i tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ karamɔgɔ Traoré. yali a fɔra ko an ka assemblée ye voté min kɛ n'o tun kɛra ale ka dossier kan. ko a nɔ tɛ ko la bɛ a nɔ tɛ ko la sini. aw dusukun y'o bisimila cogo di. assemblée ye voté min kɛ ni président Amadou Toumani Touré nɔminɛ na ko la Mali la bi. Mali autorité bɛɛ bɛ nɔminɛ. cogo di n b'a f'i ɲɛna depuis au temps de transition 91 groupe kelen bɛ baara la Alpha nɔfɛ o groupe kelen de bɛ baara la IBK nɔfɛ bi olu de bɛ général ATT nɔfɛ. ATT ala barika la duwawu b'a kɔ barika b'a la ni duwawu b'i kɔ barika b'i la fɛn caman bɛ kɛ a bɛ b'i kɛ a bɛ tɛmɛ i la ala ta kɔfɛ ni jamana ni dilanbaga b'a la bi a daɲuman mana don ko la a bɛ ɲɛnabɔ ni ATT ko nin de don o de don a ti nkalon tigɛ a ti suyɛli kɛ a ti namara kɛ an ye nin fɛn bɛɛ kɛ Amadu Tumani ni a y'a dɔn a ka mɔgɔ sen bɛ fɛn o fɛn na a b'a fɔ a y'a o kuma kelen de b'a da a y'a to a y'aw sen bɔ a la mun bɛ na n'a ye fitinɛ kana wuli jamana k'a fɔ ale ka mɔgɔ mais diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye mun ye bi ni fɔra ko u ye fɛn min wele assemblée la ne bolo o tɛ IBK o tɛ ATT kelen ye le président IBK il a fait 5 ans le président de l'assemblée jɔn kelen de bɛ loi bɛ wote min mon frère loi bɛ wote min loi bɛ na assemblée la assemblée b'a approuver après président bɛ décision ta donc ɲininkali tɛ nin ko dɔw la nin dɔw ye direct ye bɛɛ ɲɛ bɛ ko la mɔgɔ si tɛ fiɲɛ ye bɛɛ hakili sigi Amadou Toumani Touré a nali a kɛra ni hɛrɛ ye an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka jamana in bɔ dingɛ in mais jamana in tɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ n'an yɛrɛ ma kɛ hɔrɔn ye n'an ma sabali ɲɔgɔn kɔrɔ aw bɛ don o don réconciliation zéro a bɛ réconciliation kɛ i ma Alpha wele i ma Amadou wele i ma Musa wele i ma IBK yɛrɛ wele réconciliation bɛ min jamanadenw dusu tɛ se ka segin ɲɔgɔn ma jamanadenw dusu bɛ segin ɲɔgɔn ma cogo di ni mɔgɔw ma fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ ni mun ye n y'a ɲini aw fɛ radio kumakɛlaw n'a bɛ fɛn o fɛn kɛ a y'a kɛ a ka kɛ bonya kadiri kɔnɔ a ka kɛ yamaruya kadiri bon salam u ye kalo 8 kɛ ka taa an ka nafolo daraki Algérie ko réconciliation commission de réconciliation a bɛɛ kalo an tun bɛ théâtre bon de la monsieur le journaliste à partir d'aujourd'hui ATT kana jamana in kɔnɔ ne y'a fɔ IBK ɲɛna n k'i bɛ fɛn fɛn na chez Géron réconciliation a premier tape ye jumɛn ye ATT ka segin ka na jamana in kɔnɔ a kɛra faso fɛ a seginna a ye jamana kunna wolo on est fier de lui a ye gangaridiya k'an ye a ko a ye taga dɔɔni mun bɛ Mali ma kɔnɔ n b'a si dɔn sinon n tɛ sira sa ɲɛ banfula min bɛ n kun na kasankɛ dɔn samara min bɛ n sen na kasankɛ dɔn doloki min bɛ n na kasankɛ dɔn kurusi min bɛ n na kasankɛ dɔn Malienw ma faamu mais an b'a kɔnɔ bi u seginna ka mun kɛ tuguni hɔrɔnya la i kana kɛ silamɛ journaliste i ka kɛ hɔrɔn ye ka plainte ka don a kan maalankolonw ka taa plainte don ATT kan ko k'a juger ko trahison quelle trahison an bɛ jamana min kɔnɔ bi an bɛ fanka min kɔnɔ bi olu de ye jamana trahi wa wala ATT de ye jamana trahi olu de ye ATT trahi qu'est-ce que c'est fait an bɛ don min na komi bi réconciliation ATT ka na jamana in kɔnɔ normalement ne ko Jaki ma n ko i bɛ tulonkɛ kɛ ni tasuma bilen ye monsieur le président assemblée n ko Jasim ATT ka san 10 kɔnɔ a ye fɛn fɛn ka tiɲɛ ne ka sama bolo i kana kɛ silamɛ ye i ka kɛ fɔrɔ ye i ka kɛ fa ye i ka kɛ ba ye n ko ni ATT juge la i Jaki bɛ juge ne ka sama bɛ juge Muntakatali bɛ juge IBK bɛ juge n b'a réglementé k'a f'i ɲɛna ne y'a ka loi o de san ta Muntaka était premier spécial non i Jaki tun bɛ assemblée la 5 ans IBK tun ye président assemblée 5 ans fɛn fɛn tun ye ATT bolo a tɛ ɲinan bɛɛ de bolo mais ATT taalen maalankolonw dɔ y'u kɛ comme u t'a dɔn he ne tigɛra hɔrɔnya la ne ɲɛ bɛ dɔw la kɛnɛ la ministre b'o la maa wɛrɛ b'o la journaliste b'a la k'u nana ATT kunbɛn olu tɛ harala ye olu tɛ hɔrɔn ye silamaw tɛ bɛɛ tun ka ATT an bɛ sa i nɔfɛ tuma min na a ye problème sɔrɔ bɛɛ y'a bila or que hɔrɔnya nana san 60 la ka sɔrɔ silamɛya ma ɲa mɔgɔw ka kɛ silamɛ ye i ka kɛ hɔrɔn ye ATT soit bien mais bravo ATT a y'a sen bɔ samara min kɔnɔ mɔgɔ ma sɔrɔ Mali kɔnɔ mun b'a sen bɔ a kɔnɔ on est fier de lui ne hakili la avec l'arrivée de ATT aujourd'hui mais fɛn dɔ fana bɛ yen Malienw ɲɛfɔ ne ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ de n b'a bɛɛ fɔ aw ɲɛna pourquoi maintenant bientôt à la campagne k'ATT bila kan mais Malienw tɛ sinɔgɔ la an kununa on a revient an bɛ fɛn kalama ATT bɔra ka so kɔnɔ a nana faso kɔnɔ an bɛ Macky Sall fɔ le président sénégalais on remercie Macky Sall le autorité sénégalais il était gardé comme Kouliba ne taara fɛ siɲɛ joli ne ko dɔw ko ne ma k'u bɛ fɛn fɔ ATT ɲɛna n ko ne gasama n tɛ kɛ ATT ma si wale fo ka taa dunan wuli ATT kɛra an fɛ a muso kɛra an fɛ n y'a ka loi woté et je vais rester avec lui et je suis fidèle avec lui an bɛ mun ɲini ATT ka nali ala ka kɛ hɛrɛ ye an ma ala ka kɛ hɛrɛ ye an ma et ala ka kɛ Mali ma hɛrɛ ye ala ka bɛɛ sɛbɛn an ka jamana kɔnɔ c'est maintenant que le pays va réconcilier avec l'arrivée de ATT merci monsieur le journaliste. ne tɔgɔ Gawusu Sama ne bɔra Marikala an nana ka na ATT kuma na ATT an ka mɔgɔ don diɲɛ ko sababu don an y'a sɔrɔ sababu ni Mamadu Igor Jara sababu don an n'u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kama ATT an ka mɔgɔ don ka sigi k'a to fanga na a ye hɛrɛ caman ka kan tugun n'an ka maamudeli bɛ tuma na sini ɲama b'an sɔrɔ donc a segili ka na jamana kɔnɔ anw ma hɛrɛ ba don nisɔndiyaba don de y'a to ka fajiri anw bɔra Marikala an n'an ka tɔn de kari 2 k'o fa an ka na fasoden ɲuman tun bɛ a ka sigili la a faso la. Bubakari Famanta Mori ne yɛrɛ bɔ
marakala ne arajo dabla me ko sebe atete kan naliko nangamba fo ntega fo la satana parce que par rapport à nous bara ka manifester cause sama ba aya fo tugumna anda ta mamadi gorjara da anda kam no fa sai general sek marjara mun tura avion de Nigeria odeni atete munye ko chamanga nyove ba atete siraka awalin mando asale kofe ka de mamadi gorjara kere Allah donc mugo siraka ikam mugo sunyana maddo asale kofe ka awalin mando vraiment alna kara o kakku woku ni yara na kam mugo hakli mai ikana yo kanaka aya fatu kuma an bora so kam ni 3h du matin kana ndia na fara ngasiya bi kwana et surtout mamadi gorjara ne repousser di Wabdu Global ni tunye seria munu sorla keneka kosa gasama ko ni hami plenty ko indi sabula Sonia lebita kasola il mani problem kola bavur min kera URD ka kele ka kuma sama sabu ba don tiki tiki olu ka député no be il mani problem na impunité koni demeni ye jagway gasama ga ni jite foyne immunité be bo aleka alena takiri nyekoro jamana ingera mako ne mafinyina kosa alaje URD ali gongo ni fitini munu wulila wuna Ameriki bu juguyala hali gongo ni fitini mi wula uye bala wuli ko kan ketikala ni kuma uye communiquer ni ndoke ko foso fasaka flite ko ba nyini basiki kake ba nyini ni kake ngaye uye ka kuma chori adana communiquer ma ango ni bolo yelemani problemi mamunu ga mo torala ani blessé ou ka plainte do gendarme kama o plainte de no mono bora député fan 20 simbala politiquement fan 20 simbala ubiyo kosobe ay yamorati gendarme bolo kamuguchi jamana dena lashona mo na soro marfa de tumbe dobolo jamana voilà obe fam mais marfa tey fayra kuma na ko bese ni fawde tara ni gendarme jashile rete moye bereta ka jesi ma moye bese sta ka jesi awma o tigi neutraliser li kanda duguma o ko gele ni gendarme jashile rete kuma o formation min ke akera boîte de konowa ou bien o formation de ketereka ekonoko o me vora ko tiens radio be prétexte de gouverneur de kumeka yi ayira fese okumana ko donata borata dawde bereta dawde beseta gouverneur be ni kuma finya ka sura dawde beseta gazi be awbulo ani gaz lacrymogène do au bella vous faites usage des balles réelles opposition yi makuninga o mani kuma chori muna parce que luka député do to be koino agelera jamana ingera makodi bebi seleke do de nofe ki yangai ni magan ka ke ni magan imagine ni fanga nofe député do de tum be yelemani sisan tumba soro alibi amaga majo na me fiyana ma ko fana be jama de soro malikona o fana yake sadi malien fana tombe ma ko en shitiket tin quoi jamana politique maw unana famu ka foko jama be soro sira me fe mokokodi ni tugura be ko ekoko jamana ko ibe ode no fe ibe kofle ibe moko damado iko da moko damado ni akunwa surmane jume wulika jomi no sabatira mouvement on a tout compris fait kata France ambassade dala ko uka ubulo tindine bo malika na malika fiye sama jama wule lolo jama juli ko tali ramaga yaro ti mako ide oti jama na ko mako jume ndamne na min jama machane we ala ka so ka poldi mo fana di mako be jama ko atite taramofti fana de
yani a ka taa Moti ani a jiginna aéroport la a taara jamana ɲɛmɔgɔ fɛ yen Sɛbɛnnikɔrɔ ka tilela dun o ye fago ni tigɛdɛgɛnaw dun ye minnu datigɛ mɛ ɲɔgɔn na kabi san caman ko ATT IBK olu ma tilela te min ɲɔgɔn fɛ bilen ATT ni IBK kɔni ye tilela fana dun k'u fa tewu ka yɛlɛ k'u diyan bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn embrasser kosɛbɛ aw datigɛ mɛ ɲɔgɔn na ATT yɛrɛ ye ATT jigin o mobili kɔnɔ hakili la o photo bɛ mɔgɔ caman bolo mɔgɔ caman y'o photo ye ani IBK kɛmɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ATT kɛmɛ k'i diyan ka yɛlɛ dɔ kɛ u yɛlɛ la ne ko nin ye jugu sɔn pɛrɛn di kabi kɛlɛ i nalen filɛ nin ye ala ka a to Sɛbɛnnikɔrɔ bon Mamadou Sara de ho la olu b'a fɔ cogo di aya politique ko gɔngɔ mana wuli ne mɔgɔ min ye i pan ka t'i fili o la ATT IBK i tɛ kunun kunna i tɛ kunun ju la Wolo Sara nin na ten k'u bɔnɛ ten k'u ka wariw tiɲɛ ka sigiɲɔgɔnyaw tiɲɛ ka balimaya dumanw tiɲɛ ka teriyaw tiɲɛ ko ATT IBK u bɛ min i t'a san i t'a feere olu bɛ min ka taa bɔnɛ nin na ten a kɛra de la sa kɛ a kɛra de la baara ma ban pewu wa pewu hali kiiri ko kuma min bɛ yen k'a dabila la pewu kiiri ko kuma kɔni tɛ n bilen o kuma banna a mɛnna o est-ce que ninnu dɔw yɛrɛ tɛmɛtɔ kare kɔnɔ u bɛ se ka ɲɔgɔn lajɛ bilen minnu ye ni kɛlɛ fu kɛ ATT IBK ATT IBK est-ce que u bɛ se ka ɲɔgɔn lajɛ bilen n'u kɛra hakilima ye o bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma ka te sigi n'u kɛra hakilima ye n'u ye te sigi u b'a fɔ ko IBK ni te sigi bi k'u ka wele n'u kɛra hakilima u b'a fɔ ko cɛw k'an bɛ k'an yɛrɛ faga ATT ni IBK mɛ k'u ni su tilela fago ni tigɛdɛgɛ n'a dun kunu o tuma n'a yɛrɛ fana tigɛ ko wɛrɛ an fana t'an ka te sigi min bɛ f'i ɲɛna hali sini n'u bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ u bɛ ɲɔgɔn ye u b'u ɲɛ minnu bɔ ɲɔgɔn na u bɛ tɛmɛ ATT ni IBK ka bolo don ɲɔgɔn bolo o t'olu ta kɛlɛ ban ko ye a tɛ ban olu ka kɛlɛ kɛra u sigi ɲɔgɔn de kɛra kabako ye u ka kɛlɛ kɛra u sigi ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ kɛlɛ sɔrɔla cogo min na o tɛ bilen koyi ayi u ma deli ka kɛlɛ ko supporter de tɔrɔlen don u ma deli ka kɛlɛ yɛrɛ supporter filɛ nin ye e tɛ sara ta e tɛ fɛn kɛ kopu taara ka kule ka tɛgɛrɛ fɔ a banna joueur de bɛ sara contrat bɛ joueur de ye supporter kɔni supporter ye supporter ko bɛ da fɛ équipe bɛ ka jouer fɔ jamana wɛrɛ kan Mali équipe tɛ wallahi Mali sigi ɲɔgɔn jamana yɛrɛ tɛ dɔw bɛ ka ɲɔgɔn ti ka ɲɔgɔn faga o la dɔw bɛ ka ɲɔgɔn bugɔ fɔ ka ɲɔgɔn faga o la walima o bɛ taa kɛ fadenya jugu dɔ sababu ye mɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ i ka jamana tɛ ko Real ni Barça walima ko Manchester ni City an ye 3 kɛ o don la ma kuma o gara taa kɛlɛ sɔrɔ fu maa da bɛ se ka tugu nin dɔw kan c'est-à-dire problème dɔw quoi mɔgɔ kɔni ne y'a ye a dɔw ka fɛn kun bɛ rouge la cogo min o kɛlɛ kɔni ni dɔw bɛ ka équipe supporter n'u bɔra u ɲɛ bɛ bilen de an ka taa Sɛbɛnnikɔrɔ ni Mopti fɔlɔ ATT ni IBK Sɛbɛnnikɔrɔ u ye min sɔrɔ ka fɔ an ka jɔ mɛn ka barika da an ka jamana bɛɛ ye mɛ n ka barikada kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ jɔn na o bɛ n kɔrɔ ni mɔgɔ ani sinankun o ye min ye président Ibrahim Boubacar Keïta ye dɔgɔkun 2 a ye mɔgɔ danaya mɔgɔ 2 bila ka taa u ye n taara sɔrɔ Dakar k'i kɔrɔkɛ ko k'an kana fiyɛ ko taali sera so nka i t'a fɔ n kɔrɔkɛ ko problème foyi t'a la n'a ye don min fɔ ni tuma min y'a diya a bɛ kɛ ten donc alhamdulilayi a ye ko bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a yɛrɛ ka avion ta k'a bila ka taa n nɔfɛ ka na nin ye n b'a fɔ k'a muso fo k'u waleɲuman dɔn Mali ye n de ye n ye jama ye min ye Bamakɔ bi a ye n fa n taatɔ don min kelen de taara hali ma mɔgɔ kelen ye mɛ n nana ka bɔ kabini aéroport yɛrɛ la ka na fo se yan Sɛbɛnnikɔrɔ n ma foyi ye ni jama tɛ nisɔndiya ni foli maliyɛnw b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ni ce u ni baara alhamdulilayi rabbil alamin ni ye dɔnba ye donc k'a fɔ n dɔ kɛ a ye dɔgɔmuso ye a ye n denw aw bɔra aw ka so a nana aw ka so ala ye aw kunna wolo aw kun sulilen mana Mali la aw kun sulilen ma bɔ Mali la nin kɛra a kalaya ɲɛna ni y'a ye fɛn wɛrɛ tɛ a bɛ kɛ ala ye nin hakili min di anw ma k'an bila an ka baara la an ka baara de don ka ala fo la ka waleɲuman dɔn nin bɛɛ ala subhanahu wa ta'ala
ولا ينبغي فايت موت منقول حسبنا الله ونعم الوكيل يا المولى ونعم النصير فوتوكو الحمد لله. Si sama la min kane ni ye Amad Manini a koroke. Kosebe. Anani mawakena sinangu. Kosebe. Kuma mabawa. Mabana. Peu. Kuma de ten koble. Jono ma famia alibi. O chama ni be. Ni be ko fe. O chama ni be. Aywa. Dota famu we. Aywa bashite. Dota famu. Ere wol metri. Ni be classe kono. Il be explication ke. Ka expliquer tout sugu bɛɛ la i b'i ni ka n t'a dɔn m'a fɔ cogo min na i b'a démontrer démonstration sugu bɛɛ la o bɛɛ la dɔw t'a faamu on dirait que ala ma bɛɛ de da faamuyali kama wa ne kɔni ye a ko in kɛ o de i b'a sɔrɔ ala ma bɛɛ da ko bɛɛ faamuyali kama de peut-être u taara Mopti fana dɛ a tɛ taara Mopti yɔrɔ kɛra hinɛ ni makari ye kosɛbɛ ne yɛrɛ kɔni bolo ko sɛbɛlama daminɛna yen de sabula ka musokɔrɔba min fatura ni woloba yɛrɛ tɛ a wagati a tun bɛ kanu kosɛbɛ a yɛrɛ tun ka se ka na o sutura nka ko a ma sa ɲɛji la ye wallahi kɛra makariko ye vraiment kɔni taara Mopti a ba kaburu a taara o la ani a tɛnɛmuso dɔw fɛnɛ banna a taara o fɛnɛ kaburu la a teri dɔw fɛnɛ fatura kɔ a taara ninnu bɛɛ lajɛlen kaburu la ka taa duwawu kɛ o kaburu la kɔfɛ a taara Mopti nin bɛɛ ye mun nɔ ye balawu ma ɲi jamana kɔnɔ a ma ɲi fitinɛ ma ɲi jamana kɔnɔ n'i bɛ o kuma fɔ dɔw miiri la ko non e bɛ k'o fɔ nata dɔ de kama c'est vrai minisiri gɛnni o ka nɔgɔn jamana kɔnɔ maire gɛnni o ka nɔgɔn député gɛnni hali a fagali yɛrɛ a tɛ jamana bɔ a cogo la hali sɛ tɛ bɔ a fan kosɛbɛ mais hali ni kunkolodimi ye jamanatigi dɛsɛ président kuma tɛ ka taa se o gɛnni ma kosɛbɛ o tɛ hɛrɛ ye jamana ma a bɛ jamana bila hɛrɛ jamana ma dɛ a bɛ jamana bila bisibasa caman kɔnɔ vraiment n'aw bɛ jamanatigi gɛn a y'a to vote ka se a ka gɛn c'est tout a gɛn vote a kana mais ka taa mankan lankolon wuli galon yɛrɛ kan le plus souvent galon kan kosɛbɛ e bɛ se k'a miiri ko ATT tɔgɔ duman bɛ se ka fɔ Mali kɔnɔ ka o kunbɛn nin kunbɛn cogo la nin kuma ninnu bɛɛ kɔfɛ nin dimi bɛɛ kɔfɛ ala parce que i b'a dɔn problème min bɛ yen ala fana tɛ sunɔgɔ la quoi kuma minnu tun bɛ ka fɔ réellement tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a kumaw caman bɛ yen nɔ ATT ye tiɲɛniw kɛ ATT ye ɲɛniw kɛ mais mɔgɔw tun bɛ ka accuser kuma minnu na a caman tɛ tiɲɛ ye mun na parce que kumakɛlaw ani politiki mɔgɔw voilà u y'a mankutu tiɲɛ voilà u y'a mankutu tiɲɛ dɛ président yɛrɛ ye rebelle ye ko bɛ téléphone ta ne ko diinɛ ɲɛmɔgɔw tun bɛ a kunbɛyɔrɔ la de wa ATT kunbɛyɔrɔ la ne ma diinɛ ɲɛmɔgɔ caman ye ni min ye o ye u b'a fɔ min ma ko ambassadeur de la paix n'o ye Aruna Sangare Aruna Sangare tun bɛ kɛnɛ kan n y'ale kɔnɛ tɔw ma taa dɛ ma tɔw ye sisan ma e fana mun ye sabu ne kɔni ma hali télé lajɛ kuma tɛ radio ma bon ne kɔni ma taa kunbɛniyɔrɔ la nka ne kɔni image fɛn o fɛn ne ma religieux ye i ma diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n'est-ce pas non j'ai pas vu i ma religieux Mamutu fɔra religieux ye dɛ non il s'agit des chefs religieux ne ko k'i ma religieux Kulubalilakaw ka diinɛ ko tɛ ten non il s'agit des chefs religieux n'o tɛ i tun bɛ kɛlɛ sɔrɔ dɛ i b'a fɔ k'i ma diinɛ ɲɛmɔgɔ ye dɛ nka i ma diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ne dun tun bɛ yen e dun ma mana so ma koyi ne tun bɛ yen ne bɛ fɔ cogo di ala Mopti sariyaw bɛ yen wa kosɛbɛ a ye min fɔ Mopti an ka tulo ma jɔ kunun taara Bamakɔ parce que ci bilala ma président fɛ k'a fɔ ko n ka segin so a jo b'a la a wagati sera Bamakɔ vraiment ɲɛ bonya suguya bɛ n bɔra n ka jamana kɔnɔ ka taa Sénégal foyi tɛ olu ma bonya ani karama min sigi ɲɛ mais ko laban ye mun ye segin so ala y'a kɛ kunun sera Bamakɔ fɛn bɛɛ kunbɛnni min kɛra ɲɛ ko min ye walahi a ye n dusu suma foyi man tɔɔrɔ tun bɛ se ka sɔrɔ n na kunu a bɛɛ de yɛrɛ kɛra ka bɔ ale mais ni n bɔra Bamakɔ fana n bɛ na Mopti Suruba la ka na n somɔgɔw fo ka tila ka batigi ka taa dugawu kɛ n ba
o bananko ntere muso do bananko ntiru do o bananko kana kata ufo katla kata bulumbala kata dugutigi ani anga dembaya ananga sotigu ko be fo ko wali ngando kawiru la fana ka fo ntara herela nsegira herela mene kon be sega mingi ni o ikele fo itambola kan jamana imbo ni ma ki yere ibaki de ni ma ki de ibaki moden donc fo dun te sega jamana de la ni bente nam be ma nyogo mine ni ko ina bo to ko shitala otmana ne kon be do uke ala kanye ne kon be sega fo fe mi ke pour ka kanye mbake fo itana ni mo te kelela nte mo ko fo nte fenyina ala ake fo fe min da kanka fo fe mi ye nyo ye kaba otmana ka do uke ko fo ni mi sega nda duma do ko mi nambake otmana awniche ani barala kan to nye kane ni ye amatmani ye to sebe mopti tay aye hena jigi nere duskuna ko sobe obeke anda ay haklima kuma bado fo ko nama nyom minne jamana ko ina ko foi tambo gatime nyogomineka ali biyombe bambande la ko doka jigi fanga na doka yele doka jigi doka yele me nyogomine kuma tanga mo da ay la preuve nunu yakuma weza la preuve atete jigina aéroport la ibeka yake hakili nyumaya ani ngana nyumaya di kama koswe mais gasama mi fo aéroport la opposition era opposition mi fo aéroport la PPR mi fo amanga fo ka fo ko mana mogo do de wulila ka sabotage kuma doni olu te ben kuma yo olu de tungal la yini ko atete ka segi o marchera la o te ben kuma mai 2015 o marchera na est-ce que mogo mi al no asro kera ka timisa mais le fait ka nana ka ba ni kuma su kuma fo aw era ka marché o kera ko atete ka segi ko kileya de kay ka yafa parce que to atete kera jawo ko ndi atete yafa muda non vraiment ne jigina gasama la parce que atete gasama ta jigina PPR fenela gasama ba do mi mbale nyew leta kano e ka leta tota gasama ya ba do fami be kale ba ko gasama bi immunité be bo gasama ga la te ba ta era soro yoro wala la minte assemblée ko nay yel manika o se ga candidat wala labe yole gasama ko dinta wati ko li tale ta kuma sira anga te ba leta ka ga la do franga toroka nonde were badon cho ube fena ni manga na sabu yaye atete manjara chogo dola bebe ka nyini ka nin ko nke ayre tay fanga toko nyini ko yi ko manjada ireka mungama 2018 nyini ni ala atete ko ninkera we atete ka kota ka ke jago kundi ay atete fera mimbi atete bolo umar war ko nyana ko nango ko alfa tuni dribaloye ko atete ka balo reti Rivaldo atete budo nunu jumbe atete temido abu bedo wat mogo tikente malien na ka atete bo malikono ka hera soroka be ka kla ka wuli mogo ni vital leçon tam mogo bolo malikola to tigilame Ochen. We malien donc a ban peu. Ochen dere. Kadamne herela kana gelala. Kana gelala ko. Ka bogela ko. Ka yere so herela tukuri. O tigi ko ni o tigi toy. O ko be do mali go nasa. Yo ni machit se go do fli la bli. Bo adama den ye ka donc a lasa ka klala peu. Ko sebe. Mais ibi atete ka kuma message je pense que message redo ka adresser politicien bela quand il dit que yanga nyugo mine we are dongoy foiti nyugo mine ko we are doncho message chimbe mama be benye biyere u benye buwere voilà bere be green atete 2018 ko dra atete kanumba tani shiye ni shit ali be ka atete kanumba mo fiera ni fanga tumake ke choko dola 600 ya zoro ba juger la di atete kanutere je sais mais smela nu comme obe yamba mina atete kanu kiseki nu de atete ka fanga chien ka toko chien ka mangoya ka jamana saraka opposition de ka baradu ko c'est vrai ko gestion consensuelle ko be 2018 ko nyini de la ni atete toye atete kanu bagote oui nyondon akera bara oui nyondon
kuma laban an ka bɔ nin sujet ko heure sera de waati sera waati y'a tan tigɛ ma folikan labanw di an ka bɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ foli di jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ka ala deli ala ka hakili ɲuman di maliden bɛɛ lajɛlen ma sabu jamana in bɛ yɔrɔ min na bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn minɛ kuma ani ka ɲɔgɔn minɛ kuma ni gɛrɛɲɔgɔnna kuma fɔ ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye kɛwalew lajɛ i b'a sɔrɔ a tɛ yen non ala a tɛ kɛwalew la n'a fɔra a kan ka ɲɔgɔn minɛ o tɛna fɔ ne ka wuli ka na i tɛgɛ minɛ o non o tɛ o de ne k'i défend hakilina ɲuman min b'i la i ɲɛna ani kɔ n ka nin tiɲɛ o de ɲɔgɔn minɛ ale bi u bɛ ka dingɛ tigɛ nka ka dingɛ tigɛ ɲɔgɔn ye ko ɲɔgɔn minɛ n'an tɛ se ka gagner 2018 an ka élection bali ka kɛ ka transition jamana ka sigi a sen sabara kɔnɔ ala cɛ et puis jamanadenw b'o o fana na bi han u bɛ jamana jigin o dingɛ kɔnɔ sini ma sinikɛnɛ ma u tila ka bɔ ko ja ko i bɛ ka yɛrɛ tun ka fisa n'u ye ala ka kelen ɲuman d'a ma ɲan an bɛ foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma n ka musokɔrɔba bɛ boli ka sumugu la madame Tanja Jara Danbele an bɛ foli di a ma complexe scolaire Tubakura Alassane Dugure an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma yanni ka bɔ boli ka sumugu la n ka sirifumuso jɛma an bɛ sɔrɔ a bɛ pɛɛ kɔnɔ ye an bɛ turu cɛ ale ka da la an bɛ tɛmɛ ayi turu ti cɛ de an b'an sigi ka te min kosɛbɛ ka sogo yirani wa ko a tɛ fo rendez-vous ko la Mamadu Kulubali sɛbɛ an bɛ foli lase lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma ne ko sirimuso a ye daraka di ma kana fɔlɔ da non o t'i ka sira ye o i ye daraka dun fɔlɔ ale yɛrɛ ye ɲɛna dɔrɔn sɔgɔma o ye daraka dɔ de fɔlɔ maa min t'i wuli joona ka bɔ dilan la sirimuso non n'i bɛ si ruli la fajiri selilen kɔfɛ de ale b'a da ka dugawu labanw kɛ k'a da ayi ka wuli joona ka dumuni di cɛ ma o fana ye alabato dɔ ye o k'o de f'i ye ale ɲɛda dama yeli sɔgɔma o ye dara e m'a ye fo 14 heures tɛ dumuni kɛ i tɛ sabali wa i b'o bɛɛ kɛ kɔngɔ mun ye wa furudimi min minɛ dɛ kɔngɔ a ko furudimi m'a minɛ dɛ furudimi yɛrɛ wa kɔngɔ kisɛ kelen taa tɔ ka ɲɛ n bɛ forme min na bi i yɛrɛ ɲɛ b'o la o an bɛ lamɛnbaa cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo an ka radio partenaires minnu ye an baaraɲɔgɔn radio ye Mali fan tɔn fɛ an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bɛ jamana kɔkannamaw ye minnu sɔgɔlen don kunnafoni na internet siraw fɛ Bamakɔ yan minnu sɔgɔlen tora kunnafoni na Bamakɔ yan an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye Amadi Diko an ka foli b'a ye Abdramane Sow ale bɛ suguba kɔnɔ an ka foli b'a ye ani Ami Sow an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye Salifu Kulubali an ka foli b'a ye an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo inchallah an balimaw min y'a tete segili ko ye nin ye anw de ka faamuya ye ala an m'a fɔ an ka hakilina dama ye tiɲɛ ye anw ye min faamuya kɔnɔ an bɔra ka o de ɲɛfɔ an m'a fɔ ni juguya ye an m'a fɔ ni ko lagosi ye an b'a yira cogo min kunnafonidila tɛ nin dongo fɔbaga ye kunnafonidila bɛ baara kɛ n'a ka faamuya de ye n ye nin de faamuya nin ko kɔnɔ nka nin ka di karisa ye nin man di karisa ye nin ka di nin jamakulu ye nin man di nin jamakulu ye o t'anw ka sira ye hali n'a y'a sɔrɔ mali ko kɛn bɛ o cogoya ye anw ka kungilenna ye min ye an ka faamu ye nin de ye ni tiɲɛ don a banna nka ni nkalon don an bɛ segin a kan ka fili lakile nka ni tiɲɛ don ka ban fo a man di dusukun dɔw de ye an bɛ dugawu kɛ ala kan sɔn faamuya ko ɲuman na n'o tɛ an t'an kɔfilɛ o la dɛ wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi rahmani rahim anw fɛ alimadina la an bɛ billetterie kɛ sisan a ka ca san 20 ye taa fan bɛɛ fɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa fan bɛɛ fɛ ou bien ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye an bɛ billet